салом алейкум ёру дӯстон, муҳтарам деҳқонои тоҷикистони азизи мо. баъри шумо навакак тухмиҳои аълосифати амрикоӣ ки дар ҳамин рӯзаи наздик аз ҷумҳурии Ӯзбекистон баровардаем баъри деҳқонои ҳамин ҷумҳурии худмо ки то он ки як тарбузи хуба парвариш кунад дар заминаш. тухмиҳои аълосифати таҷриба кардашудаи амрикора ки хусусан дар Ӯзбекистон ино ҳамаш таҷриба шудааст ва дар ҳамин дохил ҳамин чанд тақрибан як 9 намуди донагиҳо, 2 намудаша ҳарди ман ҳамин дӯсто Экосет бренд гигант ва инчунин топ ҷулиятими кимчи ҳарди ҳамин таҷриба шудаи худам дидагӣ будам соли гузашта ки тақрибан тухмиҳош тарбузош то таги 20 кило шудагӣ буд. таҷрибаша дидагӣ будам ва ин дигарошам низ аз рӯи маълумотое ки барои мо расидааст мегӯям ки ҳамаш таҷриба шуда тухмиҳои хуб ва аълосифат ҳастанд. ин истеҳсоли амрико аз осомони штрихкодҳо агар ён касе он хел самнение кунад, агар шакку шубҳа кунад дар ин штрихкода зада мебинед дӯсто скриншот карда. тухмиҳо ҳамаш аълосифат. мана Экосет бренд гигант, инчунин эмералд аст. тухми эмералди соли гузашта кори диги будем ку. ва хулоса ина шаҳр метиҳам барои мо деҳқони асил бобои Абдуғаффор ки соли гузашта инкас тухмиҳоро дастрас мекунам ба тамоми минтақаҳои Тористон низ мегӯям ки мо дастрас карда метавонем гуфта бо назардошти баъзе аз ҳамун роҳкирояш ҳаракат менан ки барои шумо ҳамин тухмиҳоро дастрас кунонам. ана сухана ба ҳамин кас медиҳем ки бинед. ассалому алайкум ёр дӯстон, деҳқонони ҳамин ҷумҳурии худамон Тоҷикистон. мо ҳамин чизои нав овардем аз ҷумҳурии Ӯзбекистон. ин чизҳо барои мисол ҳамаш арзина ягон хел фиреб нест. ҳамиш мо кафолат ба гардан мегирем. ин тухми нав гигант 12000 дона дорад дурнашба. ин тарбуз аз 10 кило то 30 кило меша. агар назм меҳнат кунед роҳатш мебинед, фоидаша. мо дидагӣ буде сол гашта тухми эмералд абриди 18 кори диги будем. эмералд ба ҳамин чизом насб офтем. ҳар таҷриба гузаштагӣ будем мо дидагӣ будед ин тарбузҳо ҳолам сёнкоршай аз 10 кило боло шудагӣ буд. аз 10 кило майдан шудагӣ буд. эмералд айнаш Гризман F1 Гризман F1 ин ҳазортаги пачкай. ин тарбуз стандарт 20 кило 25 кило мешавад. дуто меандозад, дуто зиёд намеандозад. агар нағз меҳнат кунед ду дона хушрӯ ба сифат, рангашам хуб, тарбузи беҳтарин Гризман F1. айнаш эмералд, айнаш Экосет гигант, айнаш Наско топ ҷулиета, айнаш глобал, айнаш Эстел 500, айнаш Хортус новинка ин навум диги ина. айнашам Поп бренд се. ҳарди ин навум диги. ин тухми мо Siemens Real. ин қариб 20 сол боз ин тухми. 20 сол зиёд мешавад ин Real Siemens. марамад агар харидоро бошанд, агар мо ҳамин чиза 100% ба кафолат мегирем. фақат меҳнат кардан дарояд. агар набошад тамоми ҳамин метавонем дастрас кунем ба тамоми ҷумҳурии кадом интиқе ҳаст. рақами телефонтон чанда барои тамос? 755 34 60 92 қатъан 92 754 755 34 60 дӯсто метавонед занг занед. худо хоҳад ҳаракат мекунанд дастафкашам барои шумо кунанд ба ҳамин тамоми манотиқи гигант моне ки сара нархаш қимата ине ки аълосифат аст. вале нархош пашкаш 1200 сомон. пашкаш 1200 сомон. қиматрини мо амина. айн ҳай Гризман. ин Гризман 600 сомони. ҳамин пакетча? пакеташ 1000 дона дорад. дона 6 дирҳами. як дона 6 дирҳам. 1000 дона дорад. ва банкҳо чӣ? ин банкҳо ҳамаш як хел ино ҳамаш 11000 дорад. нархошон чанд? ин нархои банкҳо ҳамаш 600 сомон. 600 сомони банкҳо.
650 سومانی بود هر یک بانک دوستان. میتونید در رقم هایی که در زیر نوار است فیرم ما زنگ زنید. خیر باید محمد جان اگه من گفتنی هستم که فیرم ما فقط همین تاور دارد دیگه اون خیلی نمون داره. بعضی آدم‌ها زنگ میزنن تمرلند میگه کاریستان میگه ما باید نداریم. چند سال باز ما همکاری میکنیم 10 سال باز جمهوری ازبکستان بریم سال فیض‌الله سردار عظیم جان کامران ما همین وقت همکاری میکنیم تخمای ما اعلی صفت گارانتی یگان فیلترید نیست فقط مهنت کردن سرتیفیکات دار سرتیفیکات همش چرزنا رای دیده ما در شهرهای وای حضور داریم شش میگم اویبک چناق ناز یک 10 کیلومتر دیگه چی تمازی ازبکستان ما حاضر موندیم نو از جمهوری همسایه اگر خریدار باشن مرحمت زنگ زنن علاقه برام بهترین خرید دوستو زنگ میزنید خریداری میکنید تخمه اعلی صفت سال گذشته گفتم که خودم شاهدی علامین تخمی ها بودیم که یک زمین فقط یک کچین همش از 10 کیلو بالا بود خودم شاهد همونجا بودم دوستو. من یک چی گفتنی هستم که میبخشید سرگرم کنم ما همین سال همین تخمه فرقش نیست همین چشم پوشیده کدامش هم میگیریم هم تو 50 ساعت میکنیم ما نشون میدیم مردم به چه خیلی میشه همین تخمه ما خودم میکنم این چیزا نشون میدم خدا خیر نصیب باشه دیگه. بعد دوستو زنگ میزنید تخمه را زکاز میکنید خدا خیر تو اولی بهار برای شما یافت میشد. هر باقی سربلند خانواده باشید الیم همیشه دهقان حاصلش فراوان باشد و دویم در توی معرکه هاشون میخیل محصولات خوب جای داشته باشد. خیلی باقی سربلند خانواده باشد. ویدیو با شما پسند آید حتما فکر و اندیشه خود در زیر کامنتار میگذارید. یک دیگه لایک هم میونین شخصیت هایی که همین تخمی ها رو میکفتن بوستی لایک های شما همین چیزا میبینن دوستو. خیلی باقی سربلند و خانواده باشید. سلام علیکم انا فیض‌الله من از سیزی اروق شما دادگی نه ما با کراچی همین خیلی تربوزای کلان ما منتداری خود بیان میکنیم شما تربوزاتون تخم زور ارگینال انا همین تخم امرالد پاچکا مایدا انا تربوز دیده می فیض‌الله تربوز همش هم خشریگه نه واقعا حاصل خوب به دست آورده هستند از همین نمود تخمی اعلی صفت. این پریزواس بگوجا امریکا بوده تربوزش خیلی نظررس است تربوزای خیلی خوب بهترین همین ندار هستیم از چنین تخم فروش های که دهقان های اصیله که همین گونه تخمی ها رو برای مردم پیشنهاد میکنن تو اینکه یک حاصل خوب دهقان به دست آورد و به بازارهای کشور همین گونه تربوزهای اعلی صفت رو پیشنهاد کنند تا اینکه مردم یک چیزی خوب بخورد نه اینکه یک تربوزهای میده اما تربوزشون تقریبا از 15 کیلو زیادتر است. این چقدر که در نوار دیده ایستادید قریب که همش یک اندازه است. روز دیگه 90% تربوز یک رزمیر است 90%. این تخمی از یک نهال 3 تا یک یا تا 3 دانه حاصل میده دوستان. همش قریب که یک اندازه است دوستان. میندار هستیم ما از خرم فیض‌الله رحمت برای ریکمنداسی شما که همین و ریکمنداسی شما همین چیزا دهقان استفاده کرده است به همین نتیجه رسیده است. امروز 14 ایولی 2024 است. با ما نگوید که این کیم کدام سالین است. راست گپ امروز 14 ایولی 2024 قرار داریم ما در نوحه مسجد دوستان در نوحه مسجد جماعت مسجد کلخوزی زرافشان مردمی دهخانه اصیل قریب که همش در اینجا با
عبدالغفور رویاندن خربوزه و تربوز تجربه بای دارند. منتدار هستیم از بینندگان و اینچین کسانی که می خریدگی باشد در سال آینده همین گونه تخمی ها را حتما با ریکمنداسی را گیرید دوستو. بهترین واقع سربلند خانه آباد باشه. خدا